अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद। आज का जो मेरा मौजू है वो है हज़रत गौस पाक के बारे में, जो कि पीरों के पीर और अल्लाह ताला के एक बहुत ही नेक बरगज़ीदा बंदे थे। कहा जाता है कि सब वलियों के सरदार हैं वो। उनकी करामात आज मैं आपके सामने बयान करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारे वाक़यात हैं। वीडियो को पूरा सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपको वीडियो का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। एक मरतबा हज़रत गौस पाक अपने कुछ तलबात को और हदीस पढ़ा रहे थे कि अचानक आप पढ़ाते पढ़ाते आपने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बढ़ा कर फिर नीचे करके फिर ऊपर किया तो आपका बाजू पानी में भीग गया। तलबात ने पूछा कि हजूर, पानी यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन आपका बाजू कैसे पानी में भीग गया? हज़रत गौस पाक ने कहा कि तुम लोग चुप करके अपना काम करो और पढ़ो। जब वक़्त आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। कुछ अरसा बाद वहाँ पर एक काफ़िला आया और उस काफ़िले ने आकर हज़रत गौस पाक से शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया और कहा कि आप आज ना होते तो हमारी जान कौन बचाता। ये बात सुनकर स्टूडेंट्स तालिब इल्म ने पूछा कि क्या मामला है। तो उन लोगों ने बताया कि हम दरिया में एक कश्ती में सवार थे और दरिया में तूफ़ान आने की वजह से हमारी कश्ती जो डूबने वाली थी। हमने बड़ी ऊंची आवाज़ में पुकारा कि गौस पाक, अब आपकी ही मदद हमारे लिए हमारी जान बचा सकती है। तो हज़रत गौस पाक ने यहाँ बगदाद में बैठे ही अपने हाथ को बुलंद करके हमारी कश्ती को पानी से निकाल कर बाहर यानी बचा दिया हमें। इसलिए उनका हाथ जो पानी में गीला हो गया था। सुबहान अल्लाह। आज उनके लिए ये मौजू है जो कहते हैं कि किरामात को नहीं मानते, और जब भी वलिया या औलिया कराम का जिक्र किया जाता है तो वो कहते हैं कि ये झूठ और मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। मैं उनके सामने एक और वाक़या पेश करती हूँ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी परिंदों पर, जानवरों पर, यहाँ तक कि हवा पर, जिन्नात पर, इंसानों पर। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस के तख्त लाने का ज़िक्र किया तो जिन ने कहा कि मैं हजूर ले आऊँगा जब तक हमारी महफ़िल ख़त्म होने से पहले, यानी कि दरबार जो है बर्खास्त होने से पहले मैं उस तख्त को आपके पास ले आऊँगा। हज़रत सुलेमान ने कहा कि नहीं, उससे भी पहले। तब वहाँ पर मौजूद हज़रत आसफ़ बरखिया ने कहा कि मैं, यानी कि जिनके पास किताब के बारे में कुछ इल्म था, वो जिन भी नहीं थे और उनके पास और कोई ताकत भी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ़ किताब पढ़ा करते थे। और बनी इसराइल में तब उस वक़्त इंजील थी शायद, तो इंजील का इल्म था उनके पास। उन्होंने कहा कि मैं एक पलक झपकने में, यानी एक आँख झपकने से पहले आपके पास वो तख़्त ले आऊँगा। तो हज़रत सुलेमान ने कहा कि ठीक है, तुम ले आओ। तब हज़रत आसफ़ बिन बरखिया ने एक पलक झपकने से पहले वो तख्त वहाँ मंगवा दिया। कैसे कि वो अल्लाह के एक बरगज़ीदा नेक बंदे थे, वली थे, और जिन पर अल्लाह ताला नज़र करम फरमाए वो कैसे नहीं कोई भी करामात कर सकते। तो गौस पाक की एक और करामात आपको बताती हूँ। एक मरतबा एक मुसलमान और एक ईसाई बाज़ार में जा रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। ईसाई ने मुसलमान से कहा, मेरे नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, क्या तुम्हारे नबी ने भी किसी मुर्दे को ज़िंदा किया? वो मुसलमान जो था उसके पास शायद कोई जवाब नहीं था या उसके इल्म में ना था, वो खामोश रहा। पास ही से हज़रत गौस पाक गुज़र रहे थे। हज़रत गौस पाक ने उस ईसाई को पकड़ा, उसे झंझोला और कहा कि क्या कहा तुमने? मेरे नबी के बारे में बात करने से पहले मुझसे करो, मैं उनके ग़ुलामों का भी ग़ुलाम हूँ। आज तुम मुझे बताओ कि कौन से मुर्दे को ज़िंदा करता है, मेरे नबी की बात ना करो, क्योंकि मेरे नबी सबसे ऊपर हैं और मैं उनके ग़ुलामों का भी ग़ुलाम हूँ। तुम मुझे बताओ कि कौन से मुर्दे को ज़िंदा करना है। उस शख्स ने कहा कि ठीक है। वो आपको कब्रिस्तान ले गया और एक बहुत ही पुरानी कब्र के पास खड़े करके कहा कि इस कब्र में जो मुर्दा होगा उसे ज़िंदा करें, क्योंकि इस कब्र में जो मुर्दा है उसे मेरे दादा और परदादा लोगों ने भी नहीं देखा। कहा जाता है कि ये कब्र बहुत ही पुरानी है, इसमें जो मुर्दा है उसे ज़िंदा करें तो मैं मानूँ। हज़रत गौस पाक ने कहा कि एक शर्त पे करूँगा, अगर मैं मुर्दे को ज़िंदा करूँ तो क्या मेरे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओगे? उस शख्स ने कहा कि हाँ, अगर ज़िंदा किया तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा।
حضرت غوث پاک نے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے میرے مولا، اپنے لیے نہیں بلکہ تیرے محبوب کے لیے اس مردے کو زندہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس قبر میں سے ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی جو کہ مسلم نہیں تھی۔ آج اے غوث پاک، آپ کی بدولت، آپ کے فیض سے میں بھی آقا صلاۃ والسلام کی امت میں اور ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی امتی ہو گئی، اور آج سے میں بھی جنت میں شمار کیے جاؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ماجرا دیکھ کر وہ شخص، عیسائی شخص حضرت غوث پاک کے قدموں میں گرا تو حضرت غوث پاک نے کہا کہ نہیں، میرے لیے نہیں، بلکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو تم میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو اس شخص نے میرے آقا صلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت غوث پاک کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس محفل میں بھی تشریف لے جاتے، وہاں پر ہزاروں، لاکھوں، سو کی تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا کرتے، ان کی توبہ کرواتے، ان کو مسلم کر دیتے، غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک یحییٰ نامی شخص جو حضرت غوث پاک کے ہر بیان میں، ہر تقریب میں اکثر شمار ہوا تھا، ایک دن گھر میں سوچنے لگا کہ غوث پاک تو ہر محفل میں اتنے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، کیوں نہ آج جو محفل میں مسلمانوں کی تعداد ہوگی میں انہیں کاؤنٹ کروں، یعنی کہ میں گنوں کہ وہ کتنے لوگ ہیں۔ آج کے دور میں تو کیلکولیٹرز ہیں اور موبائلوں میں بھی کیلکولیٹرز ہیں، کس طرح بھی ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کاؤنٹنگ کے لیے کیا استعمال ہوتا تھا؟ کھجور کی گٹلیاں یا پھر دھاگا ہوتا جس کے اوپر گرہ لگائی جاتی، اور پھر ایک گرہ، پھر دوسری گرہ، اس طرح کاؤنٹ کیا جاتا۔ اس شخص نے، یحییٰ نامی شخص نے، ایک دھاگا اپنے ساتھ لے لیا اور محفل میں گیا۔ جب حضرت غوث پاک نے ایک کو مسلمان کیا تو اس نے ایک گرہ لگائی، جب دوسرے کو کیا تو دو گرہ لگائی۔ آہستہ آہستہ اس قدر لوگوں کی تعداد بڑھ گئی کہ ان سے گرہ لگائی نہ جائے اور وہ تھک گئے۔ جب تھک کے پریشان ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ میں اس قدر مسلمان ہو رہے ہیں لوگ کہ میں تو پورا ہی نہیں اتر رہا، مجھ سے گرہ ہی نہیں لگائی جا رہی، میری تو مطلب سپیڈ بہت کم ہے۔ کچھ دیر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ حضرت غوث پاک نے اس شخص کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا کہ یحییٰ، میں ان کے دلوں کی گانٹیں کھول رہا ہوں اور تم لگا رہے ہو، یہ ڈوریاں اللہ پہ چھوڑ دو اور تم ان کو نہیں گن سکو گے۔ یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ غوث پاک تو دلوں کی باتوں کو بھی جان لیتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں ہم ولیوں کے بھی سردار کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کرامات بھی من گھڑت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آج کا ٹاپک یہی تھا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آج کا موضوع یہی تھا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔